Guys, we are on our way to Jinsu, China. Grabe, utugnaw kayo guys. -6 ang temperature diri karon. By the way guys, this is my original background music that I composed in a garage band. Nag-explore lang ko ani guys. I hope you like it. So first time na ko naka-experience ingon ani guys no na nag-ice ang dagat. Grabe. Parting tugnawa dyan guys. So padulong na dahil mi ani sa Puerto guys no. Dikit na mi unya mga alas 11 siguro guys. Kaya ang pilot alas 9:30 man mo sampa diri sa barko. So nagpa-manual steering na dahil si Kapitan diri guys no. 005. Hinay among dagan karon dili na kaya sa autopilot. Kay hinay naman ang dagan sa barko namo guys. Makauli na unta mi diri sa Jinsu, China guys. Kaso walay mag-asikaso sa among visa. Natungnan manggod og Chinese New Year among pagbiyahe diri karon guys ba. Pero sige lang, manguli naman daw mi sa Vietnam ani guys. Siguro mga 3rd week sa February. 00. Outside, Palatana, 4 meters above the water. Heading 000. 355. Heading 355 now. Heading 345. Change man on the wheel, heading 345.